लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिप्लब क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए प्रीव्यू वीडियो को देख लेते हैं। फाঁকি দিয়ে উড়ে গেল আমার পোষা পাখি, আমি কেমন করে কাঁচা জীবন বাঁচাইয়ে রাখি। এখন তার কারণে ইকুল ইকুল সবই হারালি। আমি নিজের হাতে নিজের চিতা নিজেই সাজালি, আমি নিজের হাতে নিজেই সাজালি। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।